Oke, welcome guys to the third episode. Nah, kita kemarin episode 2 ini udah habis long rest ya. Habis lawan laba-laba. Kita mau ngelanjut lagi untuk explore another map kita ya. Ini rencananya kita mau ke ngikutin aja ya guys. Langsung kita start aja kali. Oke, terakhir kemarin itu di sini kita lawan Matriarch itu ya. Oh ini nih. Face Spider Matriarch, dan kita udah ngambil bukunya juga ya kalau nggak salah. As a Warlock itu udah baca bukunya. Mana bukunya? Buku. Oh belum. Dark Amethyst sama The Chromacy of Tay. Coba baca sekarang ya kali ya. The book is locked. You try to... A cursed book. How obvious. Whoever opens it deserves the fate that befalls them. Curious. That looks terribly heavy. Why don't you let me? The book's pull is irresistible. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. The symbols move aggressively, probing your mental defenses. The patron is there to defend you, but there's only so much they can do. The world around you is gone. You can feel claws moving in the shadows. They pull at you, dragging you closer. Coba-coba aja lah. Masih ada 2 kali lagi. Come on, nice. The glyphs scream. Brad the book snaps closed. Itu akan ngasih stat ini ya, Forbidden Knowledge. +1 with the Wisdom saving throw and ability checks. Okay, nice. Oke, sekarang kita mau ke underdog. Masuk sih. Ini kita prep si Lae'zel, makanya punya Feather Fall. Jadi bisa turun dengan selamat tanpa kena damage. Been so long poking about down here. Broken bones. Gods, what's happening? Oke. Best be on my way. Sini hati-hati jangan lewat depan karena ada Minotaur. Susah, kita masih level berapa? Baru level 4. Better nunggu agak level tinggi dulu. Di sini kita nunggu di sini dulu. Sampai efek kabutnya mulai nanti ngajak ngobrol kita lah. Kalau enggak, Careful. nah kita mau bunuh Minotaur yang di sini. Kan lumayan nih, darahnya sedikit. Nah, nanti ada tikus tatap yang lewat, itu dia. Just like old times. Terus dia mulai jalan, kita turn this. What is that? Kita here surprise. Nice. There's blood in here. Moving in. Untungnya cukup mudah ya. Can't risk being in open view. Eager for battle. Quickly then. Securing. Careful, Lae'zel. It's dark around here. Would be a terrible shame to lose you for it. Nice. Do keep your wits, Shadow.
Should a dagger suddenly slice your neck, we may never know who's to blame. Nguain XP-nya. Jangan coba-coba bunuh dia yang masih sehat. One true way. Luk-luk dulu aja supaya bisa dijual-jualin. Something over there. Wits and blades, always sharp. This way. Suka pakai Shadow Heart karena bisa Firebolt nanti. Ganti jadi turn based mode, terus jalan ke sini. Kalau enggak kalian akan ditembak sama ini, dua pilar ini. Ya harusnya yang udah sering main pasti tahu lah. Di sini kita tembak ini biar meledak. Kita naik ke atas. Sambil ngeliat kalian. Dapat inspo, terus yang di luar jadi bisa masuk karena powernya udah mati. Might be useful. Action is the action. Onward. Ini oil barrelnya dilut-lutin semua karena akan dipakai sebentar lagi. By the way, untuk step-step yang dilakukan di gameplay kali ini tuh nggak purely dari gue ya. Maksudnya nggak mikir dari awal. Pasti nonton beberapa YouTuber juga yang udah bikin walkthrough ya. Ini credit for them karena ngasih tahu kita gimana cara lawan bosnya, terutama yang susah-susah ya. Di sini gue gak terlalu suka ke atas buat ngecek inspo-nya karena biasanya nggak jarang dapet. Jadi What's next, I wonder? gue pakai Shadow Heart sama laser. Kita buff buat enhance sleep. Enough waiting. I Terus dia naik. crave blood. Jadi nggak berharap dari inspection yang di sini. Oke, terus di sini terus session fail tapi gue suka ambil aja. Nanti kasih ke Astarion yang di bawah. Ada Feather Fall.
bisa turun seenaknya aja gitu. Sini kita drop yang tadi. Petinya. Someone there. Simple. Ya, good luck ya Starion. Gak mau kena damage sedikit. Ini salah satu core itemnya si Shadowheart sih. Karena yang tadi kalau di episode pertama, kedua gue bilang kita akan main dia sebagai debuffer. Ya jadi ini akan sangat membantu. Setiap kasih radiant damage bakal ngasih radiant shockwave, di mana dia akan ngasih radiating orb gitu ke musuh. Oke, lanjut. Ini dipungut-pungut yang file barrel-nya. Too heavy. Indolence breeds madness. What now? Don't let me. Terus bisa juga lewat sini nih, ada perception check. That's Nah, curious. cuma Should be easy. kadang bisa fail 4-4-nya, jadi ya udahlah. Ngomong-ngomong soal fail ya, buffnya udah banyak masih bisa fail, luar biasa. Ini kebetulan kita nggak ada yang main paladin, jadi drop aja ke camp, drop ke camp. Enough in the dark. Oke, It gets old. selanjutnya kita akan ngambil Valar Aloof. It's mine now. Di sini tuh nature ya, kalau nggak salah intelligence, jadi bisa pakai Astarion karena kita, nah pas mau bikin Arcane Archer kan. Valar Aloof. Ini jangan lupa ambil ini. Jujur nggak pernah pakai sih ini buat apa. Udah ambil aja. Ini kita pakai laser aja yang strength-nya paling gede. Halo, laser. Slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Oh ya, first trial, pertama ya. Feels Cuman like pertama dapat Valar Aloof. Nah, biasanya kalau kalian main apa namanya, Paladin, ini senjata terbagus untuk X1 dan X2 sih harusnya. Gitu, cuma karena gue mainnya Warlock, nanti akan pakai senjata yang nanti dibeli di village-nya. Sekarang pakai dulu aja kali ya. Oh, di Hex lupa. I can do better. I must. Taruh sini dulu. Oke. They should all be running. Nah, di sini tuh ada dari YouTuber siapa tuh meniru cara dia, walaupun di Unremote kayaknya agak susah ya, bisa langsung bunuh si tikus tanah itu. Oke, nanti kita sneak, ungroup, terus kita mau hancurin dulu jamuran di sana. I have to survive this. Staying out of sight. Not one false move. Sebenarnya lasernya nggak perlu sneak sih. Nah, di sini kasih aja enhance sleep biar dia bisa kabur.
terus diumput, terus Lazelnya maju tanpa dosa, jalan tanpa takut rintangan. I'm ready. Enter. Gitu. Nah, ini akan ketemu sama si Bullet gitu. Di sini dia ada legendary actions, reading skills. Nah, dia ada armor 100 tuh di ini. Nih, plus 100 itu armor. Karena susah untuk ngilangin armornya, karena selama dia ada armor, kalau nggak salah dia nggak bisa di, oh ini damage skills. This creature has 100 temporary hit points selama dia ada ini. Damage kurang dari 15 nggak akan ngasih damage ke dia. Karena ini masih early, agak sulit untuk ngasilin damage di atas 15 gitu. Jadi ya, inilah kenapa kita ngambil wine barrel yang tadi ya. Nah, untuk karakter-karakter yang lain kebetulan kan belum kena engage sama dia kan, jadi masih bisa ke camp. Ini kita prep buat bunuh dia di sini. Oke, berarti kita akan kirim-kirimin oil barrel tadi ke dia, ke Lae'zel yang udah di depan. Oke, itu keberatan ya. Nah, Lae'zel di sini adalah tugasnya untuk naruhin nih oil barrel tadi. Tuh, encumbered ya, sorry. Kayak gini-gini nih. Drop. Dia taruh di sekitar si bullet ini. Nanti pas kita tembak api dia akan meledak. Gitu. Tapi so far sih kalau di Honor mode gue coba cara ini dia nggak langsung mati sih. Mau barrelnya sebanyak apa juga. Gitu. Jadi nanti akan battle lagi pas lawan yang di sebelah, ya di markasnya gitu deh. Lupa nama tempatnya apa. Kalau nggak salah 9 cukup ya, I think. 4. Maaf. 6. 8, 9, 10. Better safe than sorry ya. This calls for careful footwork. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9, 10. Oke. Sini gue disengage, terus lari ke sini. Oke, nah Shadow Heart itu bisa jalan dari sini sneaky karena dia kebetulan masih ngadep sana untuk ngebakar barrel ya. Semoga sih armor, tapi kayaknya armornya nggak bisa langsung hilang sih. 100 damage. Ya, Lae'zelnya kena. Oh, hilang, armornya hilang, nice. Oke. Astarion sama main karakter kita masih ada giliran dan belum kelihatan sama si Bullet. Bullet tuh.
semoga critical please. 7 doang. Itu legendary sini hilang. Damage-nya cilik sekali ya. Time for a new approach. Oke, masih ada giliran main karakter. Cuma 12. Berat ya. Victory awaits. Laser boleh deh pakai actionnya. In my best interest. 18. Yang paling early, paling sakit sih Lazel ya. To focus. Ini kita pakai Styrofoam Archer. Tapi biasanya kalau udah setengah gini biasanya dia kabur sih. Dance. Oh, enggak. Dia ngedamage dulu. Terus dia lompat, oke. Shadow Heart mati. Wow. Oke, semoga nggak gagal di run ini ya. Kita pakai Booming Blade, Sneak Attack 70. Potionnya dipegang sama ini. Time to strike. No time to waste. 21, nice. Oke, Let's have some fun. Astaranya sekarat. Bisa kabur nggak? Bisa. Oke. Kita lempar potion ke Shadow Heart. Magnificent. Oke. Time to strike. Can't give up. Take you Baru berubah jadi Styrofoam Archer. Aduh, baru hidup, ya ampun. Ya oke. Kita semoga bisa bunuh ya. Jangan lari ya. Semoga nggak lari ya dia. Atau pakai ini dulu. Pakai ini dulu deh. Semua yang di area dia akan kena bonus damage kalau ke-hit. Nice. Tuh ada 2 bonus damage petirnya. Daze. Jangan Anda coba-coba lari ya. No time to waste. 20. Can you feel death's cold drive? Another fight. Let's go. Kita majuin. Biar kena Triton, dia juga kena Triton. Jadi si Astarion bisa nge-hit disadvantage. Miss. Wow. Now a bit. Aduh, dia kabur. Oke lah. Gak apa-apa. Gak apa. Good. At least darah dia 323. Jadi gak terlalu susah nanti pas lawan di markasnya. More for me. Worth it. Gak ada yang mati juga. Dan kita gak gagal untuk run ini. Gara-gara bullet. Nice. I'm behind. Aduh, nature failed. Subtle steps. Oke, lanjut. Kita mau ke kota yang di bawah ini. Desa sih. Buat ngambil senjata. Damask and torch stalks. Kind of a combination. Duergar and Myconid bottles. Something's been fighting. By the way,
statnya snaternya successful terus guys. Ini karena harusnya sih bisa nge-cover semua ini ya. Intelligence bisa pakai sama dexterity bisa pakai Astarion di run ini. Charisma bisa pakai main karakter, Wisdom bisa pakai Shadowheart, Strength bisa pakai si Lazel. Dan semua karakter vitality-nya 14. Jadi harus ada bonus plus 2. Dan darahnya lumayan. Aduh. Hilang. All's well that ends. Not as bad as it could have. Iya, oke. How much Okay. farther can I go? Sovereign. The quiet. You see a vision. State your purpose. Then the sovereign. The persist. Oke, bisa masuk. Jangan pernah sentuh mayat-mayat di sini ya. Ataupun barang-barang di sini. Nah, kita bisa bunuh ngobrol dengan si Blurk buat dapetin senjata yang kita butuhkan. Main warlock. But The scholar. Sekalian bersih-bersih ini kita nih, inventory nih. or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. Tulang, botol, hammer. Oke, gue mau ini The Bandful. Sisanya nggak ada sih, paling ini kalau mau Psychic Spark. Tapi kita nggak ada yang main Sorcerer, jadi ini kalau nggak ini Hail Giant Finger buat Elixir of Giant Strength. Berapa sih harganya? 142. Oke, begini gitu. Yep, itu doang. Oke, kita ganti senjata. Si Valar Aluf-nya nggak perlu, harusnya udah. Valar Aluf kita ganti sama Bandful. Nggak bisa disentuhkan karena belum di. Oke. Oke. Jujur nggak tahu sih band ini efeknya apa. Ntar band penalty 1d4. Oke, nice to know ya. Oke, nggak dipakai-pakai, kita send ke camp dulu. Takutnya kejual. Oke, udah nggak ada. Gitu. Oke, terus kita kesini kali biar dapat sepatunya. Ngobrol sama si Tula. I should speak up. Jangan lupa bawa antidot. Fuego! Slashed me! Kasih antitoksin biar dia jadi sembuh. But I thank Asgard.
Butters. Oh. We were on an expedition. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some. I'll mark. Oke, kita janji akan nyelamatin bangsa dia. Nah, terus kita dapat sepatu. Boot of Speed lumayan. Kasih ke Lae'zel. Jadi bonus actionnya bisa dipakai buat lari. Sovereigns have violated the sovereign. The sovereign. Let us spill blood. Dwaga or Myconid. An Kita disuruh lawan Duergar di pantai. choking on a cloud of the sovereign. The sovereign says nothing, but you hear appreciation in it. Don't worry. I wouldn't hesitate. Oke, kita dikasih spore. Nah, sebenarnya untuk turn ini sih gue cuma mau kesana sih. Kalau kalian punya uang, kalian bisa trade ke dia atau maling duit, maling cincin dia. Seems that you see a fella on his own on your way. Dia jual ini. Kalau di under mode harganya jadi mahal banget, 1327. Atau Amulet of Restoration juga boleh. Gitu, tapi duit kita cuma ada sedikit ya, jadi nggak cukup buat beli itu. Jadi mungkin nanti antara dicolong, kita colong aja. Lihat nanti. Kalau dexterity kita udah gede. Oke, tujuanku di situ doang sampai ini underdog. Nah, sekarang kita main ke naik lagi ke atas. Oke, tujuan dari run ini sih harusnya kita bersih-bersih yang di atas sebelum kita ke Goblin Village, which is harusnya sekarang adalah bersihin yang di dekat-dekat Anteatel yang ada domba-domba sama apa itu yang bersayap-sayap sama pohon buat ngetret Kaga. Mungkin run kali ini sampai Kaga aja sih ya. By the way, kata kita main Dark Urge, jangan lupa setiap long rest harus pingsanin si Alvira ya, sampai ada yang datang ke camp. Kemarin kayaknya sih belum ya, jadi kita mungkin knock out Alviranya dulu. Biar kita nanti di Act 2 Alvira tetap hidup dan bisa dapetin hadiah dari dia yang Rob Sorcerer itu. Walaupun sebenarnya kita nggak main Sorcerer di gameplay ini. Scout gara-gara apa tadi ya? Gara-gara si Bullet Things prove fragile. emang Never mind rese. to end their misery myself. See the distinction. Masih kita nyalain dulu biar dia nggak mati. Wah, yang jualnya di sini sekarang ya. Aduh, gimana ini? Kenapa dia tiba-tiba di sini? Ya oke. Kemarin dia perbunuh gue gara-gara Cloud of Dagger-nya itu. Heal dulu kali ya. Better be safe than sorry kan. A long way to go still. Mind never quiet. Have to keep going. This individual doesn't seem particularly. Aduh, sebenarnya armornya juga gak ada yang bagus sih. Apa coba curi aja kali ya. Toh nanti bakal di knock juga. Kita coba ambilin uang sama arrow-arrownya sih.
arrested for theft. If you have a defense, make it now. We need to find a way forward. Coba ke knock Alvera dulu deh. Astarion tunggu ya. Path lies before me. Action, not reaction. Oke. Aduh. Ungroup Have a dulu. lot on my mind. Well, in it. Can't afford to stay idle. Calm and quiet. That's the way. Nice and quiet now. Pasif udah nyala. Sorry Alvira. Just want a little look. Your aggression has gone too far. You'll be... Oke, dia knock. Nice. Tuh, bisa lepas. Oke. Can't slow down. Good to know. Coba ngobrol lagi kali ya. Udah bisa. Middle. It's a good thing. Astarion nggak jadi tangkap dan gue nggak perlu battle dia. Good, good. Kita ke Bandit Village. Kita akan bersih-bersih tempatnya. Oh, lupa. Tempat Oteato. Yalah, dari sini aja. Tadinya aku mau belanja buat Hill of Giant Strength dulu. Cuma ya udah, nanti bisa beli di rumahnya juga. Kiri dulu, nyari ambil barang yang tersembunyi di sini. Don't mind if I do. Main item-item. That's curious. Enough. No, you haven't. Please. Drop. Just let. Thank God. Stop this. We won't ask again. Bollocks. You were Kita nggak mau sibuk karena kita udah ada parasit di otak kita ya. Biar aja, karena ujung-ujungnya mereka akan mati anyway. Kalaupun kita selamatkan. Dia let them be lah. Di sini better pakai Astarion harusnya ya. Karena dia intelligence buat nge-track. Sebenarnya nggak perlu juga, nggak apa-apa sih. Coba. Oke. Chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Gagal. Ya udahlah, gue pakai Inspo-nya. Sayang. Sini ada trap ya kalau nggak salah. Ini better di buff-buffin nih. Sebenarnya kalau tadi berhasil investigationnya nggak perlu kita jam-jam gini sih. Trust me. Everything is clear. Assume nothing. Let's get going. Don't waste a step. Oke, terus ngobrol sama salah satu dombanya.
Cheese ya, coba yang ini ya. Sheep's voice warbles. You realize it's trying to say bar. Gagal. Oke, berhasil. Makan satu inspo. The smell of rot assaults your senses as the illusion vanishes. A diminutive creature sporting a red hat glares. Jadi pura-pura jadi kambing. That noise is the Nah, di sini ya kalian jangan nyerang dulu ya. Better biar lebih gampang. Kalian main ini aja biar surprise. Well, hello. Oke, kayak gini. Tricks. Oke, nice. Bisa bunuh yang ini duluan. Surprise, surprise, surprise gitu. Nice. Ready or not, Nah, kebetulan nih don't mind if I do. yang lain belum ada yang lihat nih. Going. Aduh, jangan dipegang lah pokoknya itu ya, harusnya. Oke, Ready for anything. My faith protects me. Shadow Heart-nya bentar. Lupa belum nge-cast jadi apa. Stariform-nya. Di sini jadi Archer aja. Quiet as a mouse. Oke, Darling. naik lagi. Mungkin butuh yang ini dulu kali ya. Ready for anything. Gazelle juga better naik aja. Karena dia mainnya lempar-lempar bareng. What's next, I wonder? Editing all. Putarnya masih yang ketiga. Keeping low. Kita lihat apakah harusnya sih nggak mati ya. Masa senjatanya drop nih kalau kayak gini nih. Time for a cull. Jeleknya. Surprise, surprise. Surprise. Nah, kayaknya masih bisa diambil sih. Kasih ke Lae'zel, dan next time dia bisa throw lagi. Stay focused. I will ascend. Leave no trace. Bloodlust. Oke. All of them. Mati please. Nice. Oke, ini aja. Fast. Nggak kena. Oke. Nice. Swift and lethal. In my best interest. Critical hit 29, nice. Oke, Astarion. Can you kill that guy, please? Before attacking. Mati please. Aduh, nggak mati. Coba cocok pakai ini ya. Never escape. Apakah dia mati? Aduh. Aduh. Menyesal. Oh, nice.
Bunuh yang red cap ini dong. Oke, nice. Nice. Dikit lagi. I wonder if this is worth the cost. Goodbye. Wow. Okay, goodbye. Nice. Keep it together. Action, not reaction. Proceeding. Hate swamps. Loot. Place reeks. Probably full of bloodsuckers as well. Masih lama sih kita naik sampai level 5 ya. Lumayan. Travel has taken its toll. Terus unlock portal dulu di sini. Biar gampang bisa TP ke sana, bolak-balik. Nah, biasanya gue juga langsung bunuh si ini sih. Gandrel di sini. It will make it a lot more easier. Semoga pada nggak mati ya. Dia ada arrow ini nih. Ini better agak mencar. Cloak and dagger. My favorite. Unseen as I was taught. Sort of. Nah, di jalan pertama lagi. Ouch. Baru dibilang. Langsung mati aja. In my best interest. Nice critical hit. Taking position. Let's finish this. Mungkin heal dia dulu kali ya. Sarion, hiduplah. Kembali. Let's spill some blood. Ya chill ya Astarion. On the hunt. Can't slow down. Don't you dare move away. Aduh, level berapa sih dia? 5, pantesan dia punya 2 attack. Astarion depan muka lu. Dia bingung. Nah, itu betul ya. Sebelah sana. I am fury. I am Oke, death. Lazel tolong diakhiri ya. Really? Let's turn someone inside out. I am fury. I am Kemajuan death. biar Shall we cut and dia kena efek threaten. Nice. let's move. A little help, please. Oke. At the ready. Sini sudah kelar. Kita heal dulu kali ya, atau pakai shot press ini. Blood whispers. Lanjut karena kita mau ke tempat Kaga. Oh, sorry. Sekalian. Berarti buka si ininya dulu. Anti attack. Karena kita mau beli potion of strength-nya juga. Misi anti, mau belanja. Anti-Ethel, please don't make it. Nanti Marina akan di F2. of an apology for me, young Cukup man. gini aja sih harusnya ya. Jual senjata sekalian. Yang gak penting-penting dijual-jualin. Sama air. Oke.
Dah. But the gods grant me patience. That wriggler sweet. What do you say? What? So quiet. And you? Marinanya pergi dan antitnya masih di sini. Ya, kita jangan lawan dia dulu. Nggak sanggup. Biasanya gue lawannya kalau udah level 5. Ini masih jauh banget level 5. Save it for later. Sekarang kita akan lawan yang Melvit ya, apa sih namanya? Di sini buat nyesain questnya kagak sih. Anything of use? Looks like we missed all the fun. Lumayan buat ngambil barang-barang makanan. That's curious. Level 4 kan ya? Udah ada fighter belum? Oh, udah, oke. Berarti bisa equip shield sebenarnya ya. Oke, nanti lagi deh. Belum ada shieldnya juga, daripada dijual-jualin. Di sini lumayan susah sih, better menurut gue heal dulu. Prep. Let's get on with it. Oke. Perfectly hidden. Okay, nice. Maybe we should stay crouched forever. Okay. My faith will guide me. Of caution never hurt. There is work to do. Oke, quarter ketiga. My patience wanes. Oke, nice. What am I to do? Terakhir karakter si Shadowheart. Oke, good. Udah bunuh 2, tinggal 4 lagi. Karena karakter yang si Mapit ini bisa nge-spawn lagi soalnya. Jadi kita harus melakukan hal curang seperti itu. Ya nggak curang juga sih sebenarnya. Prioritaskan bunuh mereka karena mereka bisa nge-spawn musuh lagi. Nice. Sekarat.
Oke, Shadowheart udah. Yes, here. Oke, sisa satu yang mepit-mepitnya. Survival is all that matters. I am fury. I am death. Si surprise anyway kan nih. Oke, ikut. Bunuh yang ini dulu. Nice. Terus kita bakar yang ini biar dia nggak keregan. Sometimes the only way out is through. Into the bloody fray. Kena hex sama kena ini. Oke, nice. Hungry for the slaughter. Kena disadvantage harusnya. Nice. Watch the shadows. Hide. On the move. Aduh, kebakar. Ow. Critical hit. Ya, sakit ya. Entangled semua ya? Oh, enggak. Time to strike. Oke, nice. Good job. I'm ready. Satu mati. Got to keep fighting. Brokris. Aduh. Miss dua-duanya. Miss lagi. This feels good. Oke, kena 3. Better than nothing ya. Empat doang. They see me. Nice, radiating off. Nice, radiating off lagi. 4 radiatingnya sekarang. What now? Miss lagi, oke. Careful to let up. Nice. Stuck 5, radiating off. 7, concentration broken, gak kayak enteng lagi. Lethal. Taking position. Goodbye. Nice. Ini quite easy sih. Maggots will be done. Ah, kebetulan ya, dapat shield berarti di sini. Nice, nice. Astarion ini harusnya bisa pakai shield kan. Bentar, seinget gue sih fighter dapat wedding weapon sudah skin lama like a second skin ya, harusnya sih dapat ya. Nah, shield ya udah, coba aja deh. Mau bisa. Dan armor class-nya naik jadi 16. Oke. No one back home will ever believe this. Repositioning. Loot dulu ya. Nah, ini suratnya buat kagak.
Kita bisa pakai ini dulu sih sebenarnya. Ini apa? Ya. Di sini ada sesuatu yang dikubur, lumayan. That's curious. Oke, sekarang kita ke tempat kagak. Kita aduin, jadi telah berkhianat. Still alive. So that's progress. Masih ada pesawat Time satu. to press ahead. Mungkin abis ini bisa lawan yang apa namanya? Genol-genol itu nanti ya, kayak hiena-hiena itu. Cepet juga ya, baru sejam. Kirain cukup sampai kagak doang ini record kali ini. Sekalian lumayan dapat cincinnya buat Ring of Protection. Tadi udah dibaca belum ya? Udah kan harusnya. Ya udah. Good. Kagak. Get ready to be killed. Go on. Say it. You think I'm a monster? Posisinya harus diinin dulu ya, biar enak. What? You think yourself quite the spy, don't you? As you say, Oladin. Kita persuade ya, biar dia nggak nyerang kita. Nah, walaupun kita sebenarnya mau bunuh dia juga sih. You watch Buat Kroger kalungnya. closely. If she is moved by your plea, she gives no sign. Ayo, bertobatlah. Oke, ternyata asalnya udah masuk. Oke, nah ini kita harus bunuh Kagaya dulu sih. Takutnya nggak keburu. Idih. Kalau bisa ngeload Kaganya nanti pas jadi mayat itu saat dia lagi masih pertempuran ya. Jadi prioritaskan bunuh Kaganya dulu. Sorry Kaga, mereset tembakan gue. Let's find some prey. I will ascend. Taking position. Take cures. Easy sih lawan di sini nih. Kalau Kaganya nggak jadi musuh sebenarnya. Kenapa dia ngincar dia doang ya itu tadi?
lagi dong. Aduh, sorry kagak, nggak sengaja. Aduh, hampir kena. Aduh, sorry kagak, nggak sengaja. I am fury. I am death. Taking position. Aduh, sorry kagak, nggak sengaja. Aduh, nggak sengaja keambil barang-barangnya. Oke. Nice. Nah, kita sebenarnya mau ininya sih, Blood Mother Revenge. Setiap kali nge-heal, poison apa? Senjatanya kena coated with poison. Sisanya sih kuat EZ ya. Oh, gagal 4%. Biasa nih, warsipnya nih. Let's turn someone inside out. Oke, mati 2. I will ascend. No time to waste. 22. Wah, mati dia. Gak expect gue gak pernah ada yang mati sih sebelumnya. Gak apa-apa, daripada karakter gue yang mati terus gagalan nih. Better NPC ya, yang dead. Wonder if the gods are watching me. You are lonely. Can I go? Kabur kemana mas bro? Death's cold. Oke, lumayan. These boots have seen Dia bisa everything. di-loot badan-badannya. See nothing. Kecuali badan Kaga ya. Sama yang tadi mati di sini nggak tahu kenapa. One true way. Terus kalau kalian druid, kalian bisa ngobrol sama siapa namanya nih? Wrath. There's no time to waste. I must keep Kebetulan going. Shadowheart itu druid, star druid. I'd better do the talking. A tragedy. When you burn, a fate, go for. Dapat Pale Oak. Hanya kalau kalian druid. Gitu. Nah. Terus Blood Mother Revenge itu equip ke si karakter utama karena dia ada efek Never a si dull moment. Hexblade Curse, ada kemungkinan ke heal kalau nge-kill musuh. Terus kalau kita bisa di short press 1 ya kita lawan Gnoll sama mungkin yang revenge, tag revenge on Karlach yang ngejar-ngejar Karlach. Mayat berjatuhan. Don't touch me. Nice. Something tore right through these. They didn't stand a chance. I should have worn better boots. A knife in the dark. Tinggi lagi.
dagger. My favorite. Aduh. 4 ya. Very well. A subtle approach. I am fury. I am death. I miss this. Ow. 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 Oke, mati 1. Let's have a little fun. Satu, hoki banget nih orang. Jangan deh, sayang, buang-buang ini aja. Dance macabre. Oke, tinggal 1. Taking position. Ow. Oke, harusnya kelar sih. Enough waiting. I crave blood. Without delay. This'll do. Some smells taste. Silent as the grave. Ini sayang banget ya. Ada arrow of target nggak? Tidak ada. Don't mind me. Aduh, dan dari sini kelihatan lagi. Oke, kita muter ke belakang. Aduh, very unlucky ya. Let's have a look. Ini akan lebih mudah kalau mereka kena surprise sih. Rizal bisa ngangkat mayatnya nggak? Bisa, nice. Biar dia nggak nge-heal. Not one false move. Mana mayatnya tadi? Oke, good. Don't want to think about why my eye is itching. Comes into the chase. There is work to do.
Nice, radiating orb semua ya. My patience reigns. Not a single atomist. Oke. There's blood in here. Concentrate. Aduh, hai. Sakit banget itu. It's close at hand. Oh iya. Wah, dia makan. Wah, gue baru tau dia bisa makan mayat temennya, anjay. Oh, nice to know. We learn everything new every day, and something new every day. Oke, mati dua lagi. Taking position. Mati 3, 1 lagi. Where do I go from here? Blood follows me everywhere. Gue yakin bisa bunuh dia langsung sih. 8 3. Oke, at least radiating orb bekerja. Bye. Assume nothing. Ngalut. Quickly then. Okay, I think this is the time for us to short rest. A brief respite. Still live in more interesting times. Wonder if the gods are watching me. Okay. Don't waste a step. Sini sih, kita harus ngecek yang ini dulu. That symbol. Blood. What does it mean? Siapa yang maju ya? Can't afford to fail. Ya boleh deh, semuanya aja kali ya. Satu harus di atas sih buat bunuh yang ini. Stay Hazel out deh. of sight. I shouldn't linger. Biar dia turun. Fury. Does this count as adventuring? Should mind my step. The shock of you see your summer, see your Nah, dia bisa diajak ngobrol buat bantuin lawan teman-teman nih. But it won't hold them for long. Harusnya A ini. memory buried, a strange symbol glows marked on their flesh, and Oh, ini. something within you stirs in response. Sensing your presence, its host something's Oke, kita langsung dapat XP dan kita langsung dibantuin sama dia. Karena ini susah banget kalau nggak dibantuin sama dia. Lihat damage-nya. Anggap itu jadi musuh anjir. Gila serem banget. One day I'll catch a break. Oke, si Lazel bisa Purpose. dorong yang ini biar dia nggak turun. Oke.
Oke, supir balik dong. Thank you. Oke, satu mati. Let's end this. On the move. Dua mati. Nothing will stand in my way. Ouch. Ini coward. Cuma nyumput doang sambil bakar-bakar lantai. Aduh. Dumpling. Oke, Astarion. Thor. I'll do it my way. Oke. Jangan pernah lu mukul dia ya. Darah ya. 110. Itu juga sakit banget lagi. Nggak kena. Wow. What should I do? Oke, mati 3. Nggak kena. Turun mas bro. Bunuh Hina dulu. Tinggal 2. Aduh, salah pencet lagi. Nih ya, jangan lupa ngelut yang ini juga dulu ya, si orang ini. Karena kalau lo ngelutin nanti bakal diomelin nih sama dia nih. Ikut war juga enggak. Oke. Oke, tinggal 1. I'm ready. Still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of her pack Makanlah wasn't diri lu enough to sendiri ya. satisfy her. Her tadpole respond. You taste the blood in her throat, feel it pooling in the cavity of her Gak apa-apa, skull. makan diri lu sendiri aja. She still resists. Nah, inspo kita tinggal 2. Aduh, tinggal 1. Kok berhasil? Oke, nice. Dia nggak perlu lawan dia langsung mati. Are any of my crew still alive up there? This whole resin road's more dangerous. We're bound for Baldur's Gate. It's fine. We've been... Oke. Pave my path with corpses, build my castle with bones. Oke, masih bisa sebelum long rest lawan yang nangkepin si ini deh, What's si hiding in there? Karlak. Indolence breeds madness. One true way. That might be worth a look. Ngelut dulu ya. Bawa aja, dikasih Astarion. Worth examining. Take heed. I see a trap.
ambil yang itu. Mungkin sama kelarin yang kebakaran kali ya. Kita keburu nggak level 5, kayaknya enggak sih, masih kurang. Oke, let's go. I will take my pick. No one's stopped me yet. No time to rest. Walk in death. Kalau nggak bawa Carla kayaknya nggak apa-apa, dia jalan-jalan aja walaupun ketahuan. Pasti nggak ada masalah. Kita akan bantai orang di dalam, membalas dendam Carla. Whatever killed those gnolls might be nearby. Careful. Karena kita kemarin ketemu Carla di sini ya, mereka nih yang ngejar ini. Wish I had a bag of holding. Time to press ahead. Oke. Stepping softly. Oke. You sort of fu- Oke, dia jadi lihat ke sana. Let's think ahead. Oke. Main karakter gue sama Lazel bisa jalan-jalan bunuh yang ini. Sebenarnya yang berbahaya yang ini sih. Need to keep focused. Onward. Still in shadow, unheard, unseen. Go for the throat. Mati please. Nice. Soalnya dia ada Divine Smite, itu yang serem sebenarnya. Outmaneuver them. Still breathing, despite everything. Oke, nice hold person. Maka apa itu?
Behold, the dance of death. Kita incer yang hold person biar concentrationnya broken. Nice. Next lagi. Hungry for the slaughter. Door. Ready. Door. Nice. Time to strike. Kenapa itu? Goodbye. Blackets will be done. Oke, Found and taken. cukup easy ya. Anjay. Oh, iya, ini belum dibuka sama si Astarion tadi. Keep your distance, darling. With pleasure. Oke. Kayaknya sampai di situ aja ya, episode 3 aja. Cukup simple. Kita udah ngelarin Gnoll. Udah ngelarin apa tadi? Yang Kaga sama si Red Cap-nya Anteater. Gitu. Mungkin di next episode kita akan coba, kalau level udah cukup, dikit lagi sih harusnya. Ini masih ada, kita akan nyelamatin orang dari tempat kebakaran. Sama mungkin mulai jalan-jalan di bawah sih, di Underdark sampai level 5. Nanti kita akan bunuh Anteater. Nah, nextnya kalau udah Anteater, kita akan ngebantai Goblin Camp. Harusnya kalau kita udah lawan Anteater, si yang gantiin Alvira, ada nanti Dragon Race gitu. Kalau Alvira di knockout akan datang ke camp. Nah, kenapa kita nunggu Goblin Camp terakhir? Karena kalau kita bantai Goblin Camp duluan, Alviranya nanti gak bisa di-knock lagi karena udah gak ada di map 1 gitu, di X1 gitu. Oke, thank you guys udah nonton. See you in next episode. Bye.